Welcome viewers. You can see this all these things out here. So there's a Indian fight night which is going to happen on 17 April 2021. With me is Project Head Mr. Jit Gandhi, who is going to explain us more on this thing. Sir, would you please elaborate? So basically, the name of the event is Battle of Warriors. So this event is happening on 17th April at Palzo Stadium, Sikkim. And so basically, this thing is about MMA, mixed martial art. We are gonna have around 20 fights. The first time it's happening outdoor in India, as well as even in the world level, there is never been the outdoor sports as a MMA. So yeah, this and there are so artists coming. The Great Khali is coming, Basha is coming, and Sahil Khan with DJ Oli and Asta Gill. Sir, can you please explain how did you get this idea of this event? So basically, the founder Bishal Chetri ji has this idea. He wanted to promote MMA in Northeast as well as all over the India. He want more people to get engaged with MMA because rest rest of the India, the MMA is not so famous as compared to Northeast. So he has an idea to come up with the MMA event. So thanks to him. So he is the main founder of the company called Indian Fight Night. Is this kind of event happen in any kind of or any other state in India? No, this is the first time it's happening in India. Okay. Please elaborate what this Mr. Basha, Great Khali, Sahil Khan, or DJ Oli has in this event. Special any role? So Great Khali is the honor of guest. Even Sahil Khan is honor of guest. As he, Great Khali is the first WWE player from India, and Sahil Khan is the youth icon, fitness youth icon, and Basha is gonna be the most famous Bollywood rapper. So he's gonna perform after the event, after all the fights get over, and DJ Oli will be operating DJ throughout the event, and Astagil will accompany Basha. So can people out here will be able to see Mr. Great Khali performing? No, he's just the honor of guest. Okay. So please elaborate about this mixed martial art. Who, where, and what kind of people will be performing? Sorry, can you just repeat it? Okay. I mean to ask again. What you are saying about the international players will be participating in this thing? Yeah. Would you please elaborate? So basically, there are from Dubai, from Iraq. There are 2-3 international fighters who are going to come for the fight. They will be fighting with the Indian MMA fighters, and the winners will be getting the X amount. And there are like knockout rounds going to happen, and the final winner will be having the prize money. Okay, sir. About what? Explain to our viewers about your ticket systems and all. Yeah, so basically the tickets are starting from 500 rupees and the highest price of the ticket is 1500. So we have 4 category A, B, C and D. D is for 500, C is for 800, B is for 1000 rupees and A is for 1500. So 1500 is the best view for the viewers to purchase it. Thank you. So till now, what's the sale going on for your ticket? So almost we are up with the 50% sales. Only the VIP section, which is A category, it's almost like only 20% of the seats are remaining. Rest all is sold out. And only the D section we have little more space. And we also have student offers and everything. So students can come and show your ID cards and get flat 100 rupees off. So means this is for a student. There any kind of free out what a student can do? So basically, student, we want the youth to come to know about what MMA is going to, what is MMA, and they should participate and get trained for MMA because we want to get more people into this field of sports. So anything, Mr. Founder, I mean Bishal Chetri has to say on this thing? So Bishal, in behalf of Bishal sir, I will tell he is trying his level hard to make Gangtok and Sikkim proud.
his main motto is to bring sports on high level. To be honest, I would like to see him and bring all more ideas for supporting sports. He supports sports very priority. He has done lot of efforts for this show, and I wish him all the best. And Gang Talk, see you at Palzo Stadium. Okay. Hello viewers, yes, founder of our Battle of Warriors, Mr. Vishal Chhetri र सरकोबाट है अबाउट दिस ब्याटल अफ वरियर सिक्किम MMA को विषयमा है अझै जानकारी हामी लियौँ सर गिभ अस इन्फर्मेसन अबाउट दिस थिङ Thank you so much for giving me this opportunity. अन्त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ब्याटल अफ वरियर्स चाहिँ एउटा गेम हो. यो चाहिँ MMA को गेम हो र आई एम द फाउन्डर. अन्त मसँग मेरो टिम पनि छ र यो IFN चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कम्पनी हो यो चाहिँ अल इन्डियामा फाइट गराउने कम्पनी हो र यसमा चाहिँ हामी इन एसोसिएट विथ अल्फा ट्राइब एन्ड सिक्किम MMA एसोसिएसन छ र यसको फर्स्ट एडिसन अफ फाइट चाहिँ यो सिक्किममा हुँदैछ र पहिला यो SFN हुने गर्थ्यो यो कम्पनी र केही भएर कोल्याप्स हुँदा हामीले IFN टेक ओभर गरेको र सिक्किममा 17 अप्रिल पाल्जो स्टेडियममा हुँदैछ र यो इभेन्ट फर्स्ट टाइम इन्डियामा हुँदैछ यतिको ग्रान्ड र यसमा सेलिब्रिटिज अस्ति नै सबैलाई भनिहालेको छ हामीले ग्रेट खाली जो WWE सुपरस्टार हुनुहुन्छ साहिल खान फिटनेस आइकन अन्त यसमा ऱ्यापर बादशाह उहाँ पनि आउनुहुँदैछ है अझै सेलिब्रिटिज अरू पनि आउनुहुँदैछ र यसमा अब तपाईँहरू सबै आइदिनुहोस् किनभने यो इभेन्ट दिल्ली बम्बईमा पनि भएको छैन र भयो भने पनि हामीलाई त्यहाँ गएर हेर्नु कति साह्रो खर्च पर्छ टाइम जान्छ है र यहाँ हामीले एउटा 500 रुपियाँदेखि स्टार्ट गरेर टिकट राखेको छौँ र यो पनि हाम्रो त्यहाँबाट जति टिकटबाट हाम्रो एमाउन्ट तिरेर प्रफिट हुन्छ यो हामी च्यारिटी पनि गर्नेछौँ है र 17 अप्रिल हो पाल्जो स्टेडियममा आइदिनुहोस् सिक्किमे सबैजना सिक्किमे सिटिजन आउनुहोस् यो हाम्रो लागि प्राउडको एउटा कुरा हो आफ्नो जग्गामा हुँदैछ हामीले माया देखाउँ हस्पिटालिटी देखाउँ बाहिरको आर्टिस्टले पनि हाम्रो युनिटी देखोस् है र यो एउटा अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है हामीलाई बाहिरदेखि ग्रेट खाली बादशाह साहिल खान DJ ओली आस्था गिलहरू जस्तोसँग है हामीलाई भेट्ने मौका हामीलाई दिनुहुँदैछ है र सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूले है जसले हामीलाई हेरिबस्नु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सरसँग हामीसँग जोडेर है यस प्रोग्राममा प्रेजेन्ट हुने मबाट पनि अपिल गरिरहेको छु हामी सिक्किम टुडेबाट पनि अपिल गर्दछौँ र सरलाई हामी अलिकति म प्रश्न गर्न चाहन्छु है सर तपाईँले ग्रेट खालीसँग है बादशाहहरूसँग यो भेट्ने है सर जमर्को चाहिँ कसरी कस्नुभयो है त्यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन दिनुहोस् यो भेट्ने भन्दाखेरि उहाँहरूलाई भेट्नु त मुस्किलै छ तर पनि म जुन चाहिँ एउटा ब्रान्ड बिग मसल न्युट्रिसन यो एसियाको बेस्ट ब्रान्ड हो यसको म एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर पनि हो र यसले गर्दाखेरि हाम्रो लिङ्क सेलिब्रिटीसँग थियो मतलब साहिल खान पनि हाम्रै ब्रान्डमा हुनुहुन्थ्यो र खाली सरले निकै प्रमोट गर्नुहुन्थ्यो र त्यही ब्रान्डको एउटा लिङ्कले गर्दाखेरि म उहाँहरूसँग गएर भेटेर पनि आएँ इभन उहाँहरूले सिक्किमबाट आएको भनेर मलाई यति राम्रो हस्पिटालिटी दिएर घरमै बोलाउनु भयो है घरमै गएर कफी खाएँ उहाँहरूसँग राम्रो कुरा गरेँ उहाँहरूले भन्नुभयो सिक्किम यस्तो राम्रो जग्गा छ है हामीलाई यस्तो आउने मौका थिएन तपाईँले बोलाइदिनु भयो सिक्किम वर्ल्डमै फेमस छ टुरिज्मको लागि भन्नुभयो र मलाई खुसी लाग्यो र मैले यहाँबाट एउटा तिमी टी हाम्रो जुन चाहिँ फेमस सिक्किमको तिमी टी उहाँहरूलाई गिफ्ट एज अ गिफ्ट लगेको थिएँ र उहाँहरूले त्यहाँ टेस्ट गरेर मलाई पनि पिलाउनु भयो इभन उहाँहरूले पनि पिउनु भयो र राम्रो रिभ्यू दिनुभयो सिक्किमलाई उहाँहरूले ओभरै अब एउटा रेस्पेक्ट गरेर है एउटा टुरिज्मको फिल्डमा एउटा डिसिप्लिनको फिल्डमा है र यो देखाइदिनुहोस् तपाईँहरूले आएर उहाँहरूलाई पनि हाम्रोबाट कतिको माया सहयोग उहाँहरूलाई दिनु सक्नेछ है र धेरै धेरै धन्यवाद छ है सरले यस्तो जमर्को कस्दिनु भएको छ र सर अब तपाईँको है आउने प्रोग्राममा हामी फेरि पनि भेटौँ भन्ने थ्याङ्क यू